উলুধ্বনি করুন। রাধা 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 বলো শ্রী রাধা। উলুধ্বনি। मेरा विनती है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तुम्हारे सहारा महारानी, 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 चरण में पाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी। আস্তে 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 আমায়রা সবাই বাহু তুলে দেখি এইভাবে হেলতে দুলতে বলবে রাধা 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 রাধা। বলো রাধা 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 জানেন মায়েরা, এক ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়েছিল, যেতে চায়নি, জোর করে নিয়ে গেছে। তো সে বৃন্দাবনে গিয়ে আর আসতে চাইছে না। কেন না? বলছে আমি তাকে সব দিয়ে দিয়েছি। কি দিয়েছে? দিলটা দিয়েছে, মনটা দিয়েছে। তাই বললে দিল খো গয়া, দিল খো গয়া, দিল খো গয়া, দিল খো গয়া, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया।
হৃদয়। হরে কৃষ্ণ। শ্রী